أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علاتو أبناي لاتين قداسي زنبام نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابتن بيت إسياس مراف 4 تشعتن كفقدي شمنتك سع فقدي 10 حمشته እግዚአብሔር ንህዝቡ ከምዚ ይብሎም ኣሎ በመጪት ጊዜ ሰማዕኩኻ በመዓት መድሓንካ ርዳእኩኻ ኣብዛ ሕጂ በሪሳ ዘላ ርስትኻ ከም በሓድሽ ከም ብረካየ ክሕልወካን ባእኻ ድማ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኪዳን ከኣቱ እየ ንኡስራት ናፃ ነቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ድማ ናብ ብርሃን ውፁ ክብሎም እየ ንሳቶም ከዓ ከምተን ኣብ መንገዲ ዝበልዓ ኣብ መላጥ ኮረቢት ድማ መጓሰይ ዝረኽባ ኣባጊዕ ክኾኑ እዮም እቲ ዝርሕራሓሎምን ክምሕሮም ኣብ ዓይኒ ማይ ከዓ ከብፅሖም እሞ ኣይክጠምዩን ኣይክፀምኡን እዮም ሃሩር ወይ ፀሓይ ድማ ኣይክጎዶምን እዩ ንኩሉ ኣኽራናይ ኣቋሪኡ ዝሓልፍ መንገዲ ከዳሉ እየ ህዝበይ ዝጓዓዝሉ ፅርግያ ከዓ ከሰናድ እየ እኖ ህዝበይ ካብ ርሑቕ ካብ ሰሜን ካብ ምዕራብን ብወገን ደቡብ ከዓ ካብ ኣስዋን ክመፁ እዮም እግዚአብሔር ንህዝቡ ከፀናንዖም ንሽጉራት እውን ክምሕሮም እሞ ኣቱም ሰማያት እልል በሉ ኣቲ ምድሪ ተሓጎሲ ኣቱም ኣኽራን እልል እናበልኩም ዘምሩ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ግና እግዚአብሔር ራሕ ሓቢሉ ሓዲግና ጎይታ ረሲዑና እዩ በሉ ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ይምልስ ኣሎ ኣዶዶ ንፍረ ከርሳ ክሳዕ ዘይትረሕርሓሉ ነቲ ዝጠቡ ውሉዳ ክትረስዕ ይከኣላ እዩ ሽሕኳ ኣዴ ንውሉዳ እንተረስዐት ኣነስ ከቶ ኣይርስዓኩምን እየ ካልኣይ ንባብ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 145 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍቕዲ 14 ወኣምላኸይ ንጉሰይ ልዑል ከም ዝኾንካ ክእውጅ እየ ንዘለዓለም ዓለም ከዓ ከመስግነካ እየ ኩሉ መዓልቲ ከመስግነካ እየ ንዘለዓለም ዓለም ክውድሰካ እየ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ኣዝዩ ክምስገን ዝግብኦ ዕብየቱ ከዓ ክምርመር ኣይከኣልን እዩ ንግብርታትካ ካብ ወለዶን ወለዶ ክንኡዱ እዮም ዓብይ ተግባራትካ እውን ከውርዩ እዮም ብዛዕባ ክብርኻን ግርማኻን ከውርዩ እዮም ኣነ ከዓ ነቲ መሰንክር ዝኾነ ግብርታትካ ከሰንትን እየ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘደንቕ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም ኣነ እውን ዕብየትካ ከዘንቱ እየ ብዛዕባ እቲ ዓብይ ምሕረትካ ከውርዩ ብፅድቅኻ እውን እልል ክብሉ እዮም እግዚአብሔር መሓርን ርሕሩሕን እዩ ዓቃልን ብምሕረት ምሉእን እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ ሰናይ እዩ ንኩሉ ፍጡርካ ይረሕርሓሉ ወእግዚአብሔር ኩሉ ፍጡርካ ከመስግነካ እዩ ቅዱሳንካ እውን ክባርኹካ እዮም ግብርታት ሓይልኻን ክቡር ግርማ መንግስትኻን ደቂ ሰብ ምእንቲ ክፈልጡ ክብሪ መንግስትኻ ክዛረቡ ስልጣንካ እውን ክነግሩ እዮም መንግስትኻ መንግስቲ ዘለዓለም እያ ንስኻ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ንጉስ ኢኻ እግዚአብሔር በቲ ዝሃቦ ተስፋ እውን እዩ እግዚአብሔር ብዝገብሮ ዘበል ኩሉ ጻድቕ እዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝወደቁ ኩሎም ይድግፎም ነቶም ርእሶም ዘድነኑ ኩሎም የልዕሎም ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ ፍቕዲ 30 ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓይ ኣሎ ኣነ ከዓ ኣዓይ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ብርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረየ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወልዲ ነቲ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ ነቲ ኣቦ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዲ እውን ይገብሮ ኣቦ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ የርእዮ እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትነቑ ግና ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ክርእዮ እዩ ኣቦ ንሙታት ከም ዝተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወልዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም
أبو نحدكوا أي فردنيو انت خاني كله فردي نولد هابو إزغا كمتي نبو كخبرو غيرو كل سب نولد مئنتي كخبرو إيو اتنولد زي خبر نتي زلاخو أبوين أي خبرونيو بحق إي أبلوكم اللقو اتنق علي سميعو بززل آخر نون زأمن نايزل عالم هيوت اللاتو نسو كاب موتنا بهيوت إساقر انبرنا فردي أكبر سحنيو وتموتات دمس ودى أملاخ سمعولا ساعات تمسالا نساخا حجية توم سمعو وزبالو دما بهيوت كم زنبرو بحق إي أبلوكم اللقو كم تنبو بعلو هيوت زلوو والدون ناي بعلو هيوت كلوويو ود سب سلازخونه دما كفرز سلطان حبو توما مقابر زلو كلاتهم دمصو سمعلا ساعات تمصالا امو بزي ايتغرمو شعوتهم سناي زغبرو نابتنساي هيوت توم كفو زغبرو دما نابتنساي كناني كخودو يوم كابر ساي غله نغركوا كغبر ايكلني كنت سمعكمو افرد فقاد تزلا اخني انبر فقادي سلا زيدلخا فردي قنعيو ازي قال እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን